Hello, analengo la nyosha moyo hiyama la dikolodelo ngeno kana la penjuka to ile kana la midi kana unya chewe la anja wangilo kana lo Congo kana la Afrique kana lende ye moyo hiyama ngeno hiyama da shonja la dikolodelo huambo tike kasho saula alu sankuru wa kinyu dudu lo ngombe kola ne lo plateau kanyo unyato munye na kangana libeti nyoku fula utema minge na ngenaka edi mibudi me likola na ngenyo anaka ya shunjo saulawo kanya wayo to iloto ku atondoka dimitate lasha moyo hiya mali ona pa milote lo ra unyemba ra usha moyo lenindi ndo dimbia dimiti anange so chewa ne wakayilo renyo da nyunjo to soutenir lo ra unyemba le candidature kakinde Lusaka ta usala cheda shupu manato nyoche wolo che ko yema to takala kasu ndo la chamoyo hiyama ndo Lusaka fula le papa marke mukoi onelo sadi cheda shu kunja engukata yangi Lusaka fula le papa marke ndo nyanganjela ima extra nga nyoje akatola kila ne bala aketela makato longola ati ayuna uho cheda ndeto yange group ande jajo visiter dudu longombele mission ko kurambo chokonde mbosa décision ndo nyakayele konde betawo da ndeto sombe groupe électrogène da alo sankuru avant vote courant ko yaka courant ko choka ayote nda shota yaki ona nyombo la wosha moyo hiya male bwana Lusaka hiyama ndo ongeno hiyama lo kene che kasala nde dato kimanyia hakukimbu hepunju one loku to kimanya ka loko ya la kaswa hole che ile ingénieur fia ndembele lo technique kula yo wolomba tondo ka shota te emission akiso adimi mena na la nange so ana wolongo disolo plateau nande to jay ma ya image ingénieur fia auto jay ma image ko wa ki papa marke onewa ondo nyangu wena lango ekola makanda la makata komi nyangu wena la makata komi la groupe électrogène ko sombi ona nyombo ko shande Africa TV atikila alo sankura havo pemboka na ndio partenaire yake so akitawo ahone okondo hana ushasha mukimwende ondo nyako ke uhako na wakanda tola kilane la makamolongola otula tondo la kamalongola le mission ya takondo ye mission wakiso akikona nyombo konde betawati paka diminyo nyamalo jima dudu halange da kambotomba kangane da kuranjo choka di mambo kuma bakando shi decision ona pa milote mololo papa kote mololo ka kimanya nyangu wena ongo equipe kala Africa kingu kenda nyukema dilango onge ko DG da kiso directeur technique da kiso mbele lango vango wena nyulango la directeur commercial da so vango wele lango wa Africa TV vango yemadi nyende omema ko halo loyo ya hone onela choka kele tokoto fola tokoto kele kalene nyangu wena omema eko loyo changu awombola ndoka mbotomba malo tapa malo carton omema loyo yo anangeso haleye Lusaka la kona kukasombisha ona nyombo le baron lo kene kasalande dimito nyote kashiche dimito otombia kanjala la kutakila ndamate dudu otombia kanjala patalo lukama kukudande mbosa pantalo to ikonde mbisha utulalota ko ikotete talo tomochi lila alaka to longe DG yema otoja yema extra yaki DG ingénieur fia keto kalo le plateau. Merci beaucoup. Le premier sentiment qui m'anime ces jours, c'est le sentiment de gratitude. Un sentiment de gratitude, pourquoi? Parce que M. Marc Mukoy nous avait promis, aujourd'hui il a réalisé. Ce sont des choses qui ne sont pas arrivées à Africa TV il y a plusieurs années. Et vous savez, nous sommes à l'immeuble Botour et la problématique de l'électricité dans la ville de Kinshasa n'épargne aucune commune, aucun quartier. Même ici à l'immeuble Botour, il y a toujours des coupures intempestives. Mais avec ces dons de Marc Mukoy, ce groupe électrogène qui vient de nous offrir, je crois qu'il ne sait pas la grandeur du geste qu'il vient
les gestes qu'il vient de faire, de porter envers Africa TV, ces gestes, je ne l'oublierai jamais. J'ai parlé avec lui au téléphone, je lui ai dit, peut-être il a fait ses dons, mais il n'a pas mesuré la grandeur de ce qu'il vient de faire pour notre chaîne. Et je suis vraiment très reconnaissant. En ce moment où je représente Africa TV, je dis au nom de toute la chaîne, au nom de tous les personnels d'Africa TV, ok, merci. Ondo Nyamboyela Ouanja Swala Africa la ne hoteke chinde Losaka Maître Armand atode Papa Marc Losaka la malaga nyoki mania Losaka Heyama Leona Nyombo bon kawa tambota émission wa kiso la kalanginyo teda la kalongo dona ngenyu ona nyulo konyi ya kaka la koshende elwambo ya jono anjo tekatanda Maître Armand m'a présenté mi ngandi dim Dimena. Elo te kwa la na ngeso ye mesa de ande nyumbi aka minute oto shalo kombo kele shona ngeso kete yani ana ngeso ato yela wakeye non le kombo la ko Jean-Marie Losaka ona ngeso Kombo la gimi atale mbaka Evariste Alliance Bebeto. Losaka fula o shona ngeso micro le kombo la kimiko Frédéric Loko ona qui parle au Seigneur de guerre l'essence la lutte Losaka hiyama Maître Armand amotomba amboyo ya la wa Bebeto Frédéric la Jean-Marie Lotengo amotomba Bon, Doudou, avant que je me kene Kamotomba, de me remercier Kato de façon particulière Papa Marc parce que là on a assisté Mbaragatondo kad mimena action au ne le chaîne il est bouillé à côté de là mais du fait que koseso on a ngeso mochi kola yima yule yateketa so akamwena na ngiruka kiso ko Papa Marc ça la geste yanga ne vraiment du fond de moi-même de me remercier sérieusement nous infiniment da action awe ne Papa Marc atokomeki parce que na kadi hole chedili kose ke mo mochi écoute yange wande tola di kamudi mota tondo chota olanga toujours da we toja lunyala kiye ahala woma ahala hésitation vous avez quoi nous ka famille geste yambu sala ahala to Afrique mais l'autre présence ka ki dudu là ne mambo yo na posa ka we sala di kambonne tayo koloma da we tonja ka lunyala ka holiwe so cha ko se da we to kimanya ka ndo so menaka présence ka ki yo chede so vraiment sans embâche je vous remercie au roi yani on a nyombo osoko ondo ka ndeko la fondation ngulu atoambo volangelo eko tanga ha me baka anga leho ka anga savo di meta ha somba yo ko hikaka ka anga leho savo wa welo ate lokika ya kayo shito sha wa mamala betida hondo eso elo keneko ko yenyu keneko yeso ekolo problème qu'il la so tete da action da sankuru plus précisément l'autre lu jala kimi toye la chunjo teketa langage la ki da chunjele ano asengelo asero kenye aseloja loki ndo teketa ye mala tuanewe ya eso da vombia donne non loki kando ko message to atanda tole chalo kenye mbala kene eko paka message wa réconciliation message wa ki message wa unité message wa non violence le message wa non tribalisme que somele diminja kandi tekete dime oyo tone no lo ke kambule kandame boye mila ko se mi wana no dima nyumba engola halo ke choto teketa we aso dime au moins ko hiko ye yo topola ko nyumbitanyo awo ondo aseka nyola nyololonga mbia kambuka da mbala kene te ko la posa ka jeunesse responsable te ko la posa ka jeunesse nyeya ko kasala wi wa promettre l'avenir wa kiwo ukahawa no sa dikuta kumjodi bengode sala kolo koli kondo vanjala qu'elle soit en général la teketa la keneke na l'élection watatachu wana wa mérite kunja dikachi loluja donc awuya hinda so boye mila ko semi donne tutu hembi wa ajo mitana lodi kabodaki armal kika hinda ta so de ko wule fulamete wa yo ko kabela ko she ya ne da nyuto jakilo ko keneke ta ba conflit ambo tete ka fa ka embo to loluja bo dimila aga moto atani conflit ya Chine conflit ya ko ngaki ko entre wadi lumi conflit ya conflit ko wala wadi lumi be ga ndolo du ko conflit atolona ngombe ga susana wo moto lo quartier e ko conflit
donc abo yango ako ngilo jeunesse c'est normal mais conflit kamo tane makaki la kamole dimi hambukie nyindo hakivive lambo qui vivait peut-être lambo tomba déjà ndelo mais la kimulu kira dami dimi hamenya uyo mbo tomba kaki ukawuyane dimi tari tela yo kuka dimi na ko semidi kabukun puisque chombe yaka ye malo keneke yaso tayo koka la appui watu akina we la même tokanyela so tayo koka mbikalushilone kushombe chalushilone lujuli yakuka datu cheno dimena ete kona ke kweba mbamungane uzochela yala ngoka mindo limbuke kunaka tamboka kona la na eteko ayo la réserve tamboje londoti ashuwa otongaka aso utuchaya armalo ke kawe fonya kada tane da yala facile atwa yota wona dikenda we tana ekokola malo njobu yende ko metembuluku wayo kukanjo je kolulawo non ama bla katosha rango njobu nyei chan awo to ne yende chobela jara dikumi kadi nane yi we mete wayo kanjo je kolo embuluku tego tachule moto yi tayota na se andoro akene kama to takada mendeno nyaye tego tachumbala ke nambi tatu done zambi hasombe zambi hasombaka kuna kazamba ambu tonjo utula kinde tadi kango na dikanda yo dikumi lehi ko zamba ambu salama wenda de toka to salo lemo ndeko obligé sala personnellement dimi la okami lo talami kana non les colombitalité et ko tada yo moko kadimi la ko se mita yo di réaliser kango on a 100% mais tayo kok la appui watu inoele la to yambuka tayo tala tayo diminuer dane polo sumbu chidia lo saka hiyama anangeso tanga muna wakasho bishana ngeso akina oteketa Jean-Marie awiwe talaluja wekomba lunga nyeko nyanga kimba yanganyu ale oteketa wila ye lusaka dudu wakati uteka shimo chilo tetelone imbaki ndika teme na mukoi ikamuvomba kia tu wakalika ka falanga mbakalika ka kunjala la kaso loshinju naka yikola ki ndika ka teme na mukoi shote kunyanga kimba yanga sula kaso ndole wa jeune che yateya ndoye yato akina che daki bayanga sula kaso ndo le paka la kaso mbaka atakone luwango la longelo kima kaka coach ona kangelo ambo tone no to yangi ki et chode la soda chotana ki est-ce que n'y est sûr vraiment oui sûr dawe kukaka réussissait danyu convaincre kanga groupe qui monte kwa jeune langelo ali haram ne ba toto a stratégie a onyo sala mais oui sûr dana ayo tene mete ayo yala dimena dudu sure ha sanga basala so te kwa tuwe wa beki ndo wa bengola ndo wa beyakam dasho ndo tumba kalo teketa wa to tumbe lo kana ya so lo kongo aki metre alma donne no tout to je kila loja kana to je kila kaso eko quelque chose comme otika tambeya wana akona wa jamindo wana akona wa jaki on no to je cheki okwa to takwa musicien ne tiana se nda kambo so se acha kawo lusaka osha onangeso Evariste Bebeto le kombo sombala mefu elo Bebeto wembia lo jadi mena kande gola wi kwetche ke dimbia elo nako wembia lo jadi mena je pense que ko kanja la maîtrise wa na nywa mochi wa kona wi elo ja est-ce que wi ko sur mettre da Bebeto elo kuma la lo jaka nga to asa to hede ko ka ko keda kika lo la lo jala so. Oui, bien sûr, le saga dodo aux questions qui est nakatambo la grand frère là né mettre à le kika était chombe menaka initiative irlandais patana kilo son koro pro kenyela ki solo loja dimina ke lo keso l'école chaîne ya qui est ya kiso ya télévision était da dimibité ana selo kenye chi wanjela jeune che kanjela ndoko kumbeyaka kukutiyaka ngando yesu nyali net vombe ajwa na kanawe la go ambuke lokumbeyaka huku ndombeyaka yakada chalo kenye kata machu ekutachula message waki kumbasho décourager wa wifene wakolo wako katula nyangilu kaso dahangilu kaso chola tundu peut-être hala tegeti folondo
des sons des sondaires et qu'on a chambé déjà kilo ça pour le Kenya. Le saké fula osha onangemi anange so ase sankurunye kumbuka nanyu nyumba yakadimena situ ano ase loja ane chewu chila loja nyumba yakadimene fula Frédéric Lokoho ona ki seigneur de guerre ngandite lima dimena elo watena ndo we ho tula okoma loja ko eto nyademba ko haye nambo tula walona lojeko jiruka kimi kaka moto mbula moto akalasa donc kwechie ya loja dimibikie yaka message wila mio message wa pe par rapport à kenega toma makatso wakasadingane vraiment iko misalo nyangwi fula la solo leko vraiment leko ndela la wane walila utuchelela les victimes la dudi moti d'accord lo Canada ngandi na ludula kinde kana ndekuka kinambo vraiment leko ndela ndi d'abord tundu atwa kina wane wa regrouper da salile aseka watu ko ouais ekombo sa courage ka we mette fin lo seno la ko fièvre qui to ma dembaja to nyato ka ko to dembaja mbe akena ka to ngako to tena ngapa ka tulo hospital anu kanga o sambe kele ya aki mewe ekono kanga da we mbika mewe konja imale da we salutula usike akatunga maliza ko est conscience a kutendi so vraiment message wa kimele utuchie lambeya la koka comprendre que ne ka tambi lambeya le sens kaka ndambe kwa dikadi mena kana ka call vraiment les ko décourager wa acte ya call chie ya koka donc mbija barrière da révolution mongala kaso le saka hiyama les Frédéric Lokoho undo tayu kawla mettre arma initiative on ewe ko di mena meleko ku kewoma we hoyo kashimo bebeto aya busuka ye Jean-Marie wambo chwande Frédéric wambeta o parce que wa kama tate ye we tate mboso tungane mbayenya hako na weta kamba kuvonjo ko sa wo check wambo shisho we njoka ya lawe di kwambo tate ku kakonga Doudou a dimikiro to la tondo yeso akongela 72 disciples ko akumasa malombo la wolo to ne ndaka wachunjo chika paka kumla yelo akumasa malombo la wolo tani batate do to mbika paka ndende dembadikila wangu vata ona yo to le dembadikila do to la na tout ça ko akumasa 60 nda on chikala 12 donc le problème c'est que wanwa yo chikala hodi te voka yo chikala wanwa yo chikala vomba yo continuer la tadambo wa annoncer vowe ko atwamba annoncer ta so nyambo to torone kikairo kenye dimba teka lwa shwake aharuki ekota parce que wata sali kolo angu votanaka lokolo kengu imaka yanga eko l'intérêt au molo votanaka lolonjolongo imaka yangao peut-être atoma voter kala woma l'autre avombiche kalunju mbiche njakakato no saraka kamwa kolo mais shota motone malakene tegolo tachura kasu noko hako na yutu nga komala kasu ko shopta yitona jeune ko eli Fredi ateka tandingane ko 10,000 ko tachura falanga ya kimi ko dimbo se tona sa $200 to chumbe mvudu akumahi donc dudu la ludu $10 ko ne chone chumba mvudu akumahi ko ne sa $200 mbatta solo ne message atatoro unyone wayo ko sha $200 wayo ole mais wonya yo shila $200 nanda yo ya retrouver wala ataka tawo tone otula kambeya kalu wa kambeya kache na vao ikana sero kenye vao mbia kamena ya waye eko en quelque sorte un titre de repenti d'ambitana ngo na waye lone no show on en a assez l'utilisation de la jeunesse pour des fins violentes pour des faits de criminalité pour des faits d'intérêt personnel naka jeunesse ye kololo kenye yongi utiliser la wiwelo hato tu donnes jeune tchanyo kwa loko ngo utu kana di memetra armala teke tawiwa ki mi ambele jeune tchanyo kinya yongi sukami me kana lene yelengo ko kawo composer di kumuri mutira ko loto waluja loto anja kutu loto achumba ludu loto wasarati kumuri mutira kolo otawati kambone
budi mena ho to profiter dimi ato participer onya yo koma jeune chanu chamalo bo to na participer le kolo c'est-à-dire kolo mate shila yima ok pourquoi je jombe ya kamena ya kolo kolo he unya to tokene élection vont nambo ambo sala di mena da tate di kamboda ko avant ka kalunga da tate armalo ki ka te ko ta chalunga da oyela ko she nyo ko ta ko lo chala luja d'abord est-ce que tashika yo nyo ya le facile dans la campagne la wo che wo ke wa kambo wita la luja dudu chuta yo sala campagne di mena afonya ta yo sala campagne di mena loko ngwa mi atunga la soda loko ngwa mi atunga militaire ko ela bebeto la Frédéric la Jean-Marie la Akina wa no elebu ko ete jetaka mais vonyo to ngonya cheta ambushila elu mako tebelite paka no aselo kenyangu chemba yunga se sécurité ka kimi ibulomba soda ibulomba militaire là où ça la campagne ka kimi dimena parce que ayonga mbala tondolo lo kenye da dimi lo to parmi di kumanyi datu lo to parmi ambuchi koni mbateri ta aselo kenye siège yeko chanu nyo shamu mi siège nye kenyo bishoto yi oto ibage nimi hayangi siège wakomelu atebu wakati siège ka komelu ile vo ya okanyeka homa sotoma lotumu kuvo minda minga hona mais lo kikiko lane yo ko twangelo utando moti weko ko to chalo ko ni chio ko ni panjula donc eko humba peut-être présence Camilo Congo anundula mbuchami dikomoda kolola nga salema odete bo dikomoda so sala neto kanyeka na kata wate taka wate renta nyochika loki tatu sagiri kambonne we sala di mayo kuta aso unya yana ni mekolo lu yawo we ne so sala lo kikayo tutta aso ayonga wulu donc ana solo kenye wa yo sécuriser fa me ne dimimbele automami wa kiwo la dimbateka ko shila ati wanno la dimbateka da e kuma yene bakatate nde bakatate minyawo ya tokola ndedu on ne bamutate ngane donc dimba wate kaolo sakayama Freddy te kota chucholo nganda nye kota holo chaluja est-ce que we kola l'espoir vraiment lota e hoene lujala nyule ya nyudi mena dan nyuko ka lole tondo ko diminyo longola la ne on armal ki kambeta député tayo kalola wata tachu courage nous force mbikata tachu ato kayo kalola enyo ko tayo joka to solana non so ato chucha to solana dudu lote te la ki so bitaka donne doka sumbolo na nengi ça veut dire quoi leo kata salaka uya motiti kone mina nde Freddy kwa mena wa amucho atunuka Freddy wa monna dada ko darmal kika mina nde Freddy kwa amucho atunuka ki Freddy donc unyaya ile Freddy paka mbaka tile ko tasulu Freddy atocho tato povo ñu chalo kimba tanya chu to muchikolo kanana so c'est pourquoi kene diminjaka donc dambi mbeo yana ngeso chie wanalanga chi wanalanga vive ongeno walwi paka so sona alombe ana nyo ne wakenda awalombe lo compte ko to la tatu anu nyunye ko ko ngaka malo kikande ko candidat oui awateye atayano waseloja ko watemilini ona nyenywe nundula kinyula ko to anula ka doge la kulani ikunja yelini nyo nyambe na deja swa kusendi wana ilanda kinchasa tamume munga suke sukandi so yema lene tchelie utuchele ne jeune tche la olanga parce que dimi hako hatotali te voter de kana salende tela wonu iko emeka inde ati no par rapport la vision qu'il a ouais tambo hemba te fula balaka to kosha loke kalonye oshi la komelo tambo ke ça me fula chaque temps la promesse ko ya kayele njonga kabule bosan losaka onyambela onyambo date menyami osha bebeto we kota chucha loja onya ohayenami le komena ye meje fula ndilambo ya imaja lendo onya yo kita wambo komala l'essence wambo kolongola discours direct ndo da yo tato ate bebeto yeye d'abord discours da ki engoka tondo ate lambo ya ki toje ki to ya lo temo to temo to da hindi chika ayo sala da hindi tatu ko nyai ma esprit wa kia suingu tatu malo 2006 2011 toje ma esprit o kino do shoka mungaki et la ngara wate da candidat kami
là où tu es wana okonga kao collaborer kalami là où ça là oh famille a so battre que tamiko télévision et bien bien quand ça là on doit peut-être dogo saola te combien na te go saola ndo wanangela unyo so combien ubato saola kando wa saola bébé to ateyana nyo aselo ja wana koyela wane wakuka ko sha confiance we awateye nyekuta holo chaluja la kambo alunganda bon la kambo alunganda ondo la katila ne dimate tunyombea ke wakanyombe lo 2006 lo 2011 nyombe lo casquette kata macho loke chalo kenya lo saka luki okay nyambo ka bebe to halange tekete fulanda ta to ko malo jaka yo nyenya ha ko na mamundo kadimo armaro ke église aye ko salole parce que bebe to amboka di molotema osha Jean-Marie ko mamba ko kemi we ayo kalo lotundo ayo kalo lotundo maleko hello là yo kalo okay là yo kalo le vraiment tayo mo na pa kala net hello nda nyuma le ko la yo tayo fait pa kala na isho hato dishu lilo dono na ka hateti ke ta himbu da nyakana ta himbu de kulu no te ko ta cha to lomba conscience ya kana ngeso da sala changement bataille que Jean-Marie là kambo ange vo changer non mais le Rwanda ka changer kambo non Jean-Marie là so yanga mi ata mo chwa mo oui mais va yo sona le ateyana nywana ko yela non on a le ngoche lambeya jeune papa maman alusa ko kanala no nuja lambeya mbeya kamino sasa kambeya ndi ndono sasa kaka wambeya ka to jase to saule ludimena Jean-Marie kombole dimbola dimo o mimbola we ko lo CCI non non dima butu lo CCI lenda ye non là lo ensemble ah lo regroupement ensemble ni ko lo amka armalo ki kawayo mana wa jeune ya malo jawe ma bakalo lekele ku ngandi wa wambuyena ye ma evolution yambo tatela armalo ki kanya eloma munyo tato bien nyambo changa shiye dudu on se voit quand on chombe talo télévision awuye ko tato tambo sawula aye jefula on se voit quand on télévision ndoko di kambo omba ngane ya kawate omba ya ne Jean-Marie na kalo teketa ngaso kitamba basela kambo ayeja ndoko ka ukanga Kongo lo saki fula lo saka hiyama armalo kika ana ne haita chika kilo tadimbo wenjemba nakana ko eta sundula waya député ko waya dimena ko ayola ngamba longolo téléphone amalo nyeko ta holo chala loja wewe me ayo holo ale ana wase loja na ko ila d'abord le point ka ki aluli kambo da lunganda ngambo ta chalo ko melo ke misho akiso saka dudu dimira ko termite dimire merci ka ko se meane parce que hawoye le milota falanga o sombe problème hawoye le mi donne dimiko likimba parmi ana asro kenyeche ili wa candidat ko dimiro ka moli kiteketa français di maintenant sinon ndoko turambo to shaka concours kateketa français aloja ndoko turambo shaka to concours ka akuta mais woye le mi puisque autoroto ikola yima estime wanganji ke mochi ke exprimer ndiro keneka kanyami katumo wateka ndimi kanyaka ngiro ka kisokengo naka shomona modifier coin wa coin yangelo ngelo ayonga dimena ili coin yangelo omita kona likambuche naka ngelo ko mochenya muki kakaya bweteto voto déplacer kangelo kona no to nyangelo malane na meri ayo to hayo to jada ngo to déplacer to kengelo lo yoka kinanye on va tona ngelo ko uyu donc le souci qu'on est en asro kenyo ya limbura ngelo ko uyu et que logique ngelo ko uyu ko mbikaki na kato monoka qui te soit afumba soit eta soit ngelo ya bweteto kone no tono ngelo balanga soshora ombika ngelo ko uyu pour des raisons ka ngelo kingo ko mbeyama lolo jale jeje mais ke ya ngelo kaki alors souci que cela kitanyala na ngemi la paille la wolo etemara we ko atuwele wa ke ya malaka mufula mais wa promesse ya kwa shaka saila wa mo souffre pour le âge we ko le âge wa décision le âge on est là à décider qui trop et d'amboshila
mambo décider non diko lo jota teri ndo asuke ne malo anyanya lo shirokina nakazami munga asuko jokunja utruta yo sena limena la ana la adi kuta yonga tuta tundu la kamba lumanda so dimi hatu kamba achika la tano asiro kenye done zambi hasombe no zambi hasonjanaka nde amotonjo utu uhamu moya ngana ntirabsale politique dimi hatola akuta chaluja hatole wanu chaluja hatole leo chaluja hatole savo ma avocat mbimi hôtel tukanyite matola angelo et c'est ça la richesse quel est l'ami quand on va voter maintenant sur Kenya un point très Kenya dans l'élection là où tu as sur Kenya numéro au côté est très facile à retenir adresse où qui tient du même et que l'Oja 52 on y a un boulot et la jazz on a dit comme jazz l'Oja 52 l'Oja 52 adresse waki ouais comment l'Oja 52 ouais koki otoko kuchumbeludu otoko kuyaka otoko kotenga leso otona baka wayo otongana ko bible le porte OK donc ta ya boula tant ka distraction le Kenya ta ya boula tant ka chometa à gauche à droite mais rarement le conduit la fondation ka kinde fondation arc-en-ciel kene école à projet la lojana ne sala école alphabétisation école à projet la lojana sala école à formation artisanale école à projet la lojana ane di hola akamu fuli donc au travers de cette fondation ou coordonnateur de la fondation le devons d'abord propager message wa qui dès que l'activité ou tout ça la kama akumaso marche katondo barrière ka yo totona ke konda leswe ngara yo tokinya dudu di milambo ko tekermite kanga voix no ila milane e konda leswe ko fiction ali ya mutalo tetela e konda leswe ko lotokanyi ko lotokanyi tato mbeto et qu'on allait se mettre en avant que Dieu de l'Odonga on est bon du moins les sur l'Odonga existait donc au même moment il m'a conseillé t'as expliqué à sur le Kenya il est réellement au condamné sur parce que tout le l'origine t'as le comme le ambonba na mena ingénieur fi amomba mo sala signe lengula soto no asho mishana ngeso oteketo to keto no asho chotalo komero Jean-Marie minute otoy ateyana nyoa selu jata lo komero ke mission wa kiso non leko nombali anange soutien ndo dikumani daso damala noja notamment apelé ko papa Marc Mokoida wa cheche de mission ne wa yele la loja wa yela ki la loja no sankuru dikambo wa kena ko na kenda be tilo télévision ba teketa o eko tondo message ngo ena wita o tonda ka message one wa to yena la loja la dikolo da lui tena ke pata usala woche wasambile onyanyumbo kata yanga uhako na wa aita tu wayo nyuila la luja ta usala cheda tu nyuila la luja tena kipa bebetu eso oteketa ya komelo minita mushina oteketa komelo bugo c'est parce que ta lave la uya tu lolo shilelo le kumbisha lo kenyelo tundu achukwa kuche moyo oteketa komelo bugo mwambasha mose ko to moyo waki weko tachu le gonja holo lango beji lo saki fula dimina ko ato teka kala décision fula osha na ngemi halago chetale Freddy te ana nyowe o taholo chaluja e konja yi ayoyote famille ka ki papa loko awatemi d'abord présence ka ki mi la maître armé o maté du dimochi donc o teketa wila amele l'écho d'abord nombe pardon l'autre tché la nyanyi aussi kando muchi kanu kinele kwa message winité kanu ako nyanyewe kana on la nyanyi timi parce que l'écho tu tché la nyanyi timi la nyanyi aussi kandi parce que naka lo nyanguleko kiungaka unyanya yo to utana wekola kene kimochile ti yango yake na kutu we atusate donc idimanyiro balombe mutu tché la nyanyi aussi kandika tekunja lo jata uteketa hula awya kina oliki ohumbalangu lutere lo sake fula maître Armand ta lo comme lo ke émission wa kiso bon ateyana nyambu cha yewa se sankuru wa se loja e ko candidat la loja ana nyo nondo daye wa newele woko ya la ke jeja candidat wa na message o mochi chalewo daki nondo da kimi wa neo ko ya la ke ja wa politicien la kaso wa député wa ministre atoche mimbo atekada
wongi la tolérance wongi la washwavo menitali wongi la nja kime message one ambo yokunjadi litima watu loto ambitatu davonjonga ki datu munga ensemble dola dimboka ko semi bitate no tambolombe utuche di manière tambolombe utuche di manière parce que ngelo na ke di manière bu ki te tauta kalona ka kola à l'école ndo we ambolombe di manière lo lekela yo utuche ono siro ke che ambo lombe di manière lo na ngokina ongiro siro kenye ongiro sekatako ongiro siro befu ongiro siro sambu laka koke takana kolo shote kolunja ila lunja nondoda kimile walombada toshi pouvoir kene lo famille qui to qui gérer lo famille tato qui gérer que lo concurrence puisque sho hate dimi naka waende kami falanga dimi kulika nyuma naka waende kami nyuma keteni kulika ulwa demba donc ndoko to laka tomeza milanja na ko ndeko che faible mulengo kimo osombedi kam komana nakeno ekela falanga eyado kinongo ndeko anyuma kawulu weto hemba la kutaye ko lui konne no utumachaka voludu tikele loto wanda ka hindu kinongo to chike to no hasho munga kame to sanganya uturutu yimawulu waka ushaunya shungo keto no hatu turangiro chatundu late anange miwasiro kenye engoto metra armand lukika ekunja ilango la lokenye ahande njo yanga na mungelu mande njo ngelu tout simplement nadimi munga élu tout simplement parce que ano asoro kenye chembe donné ayam onyo so ambuko kada vos voter génération yoyo ko génération yoyo nye libera ditana ngeme fulo ko to amyo muchila chuma mipitone no lokeka yeto ko chotondo naka ambuko yaka kisho katoyi ko libera te nyoyi boami nyoyi boami suke ano asoro ja chie secteur yako chie dimina ngawa ekala maka yachi ati eko poste ngana siège chan kwa yange dimina ko jango to kakomelo elo nondo dak ni washi nyei dimi mbe aka ndo wayo osa deja nyei nye moto yone dimina kaka nondo dami onya ko molo mashinyi otoko voter lukika parce que onya voter ye wem shaka mi chance avec to matumu dimi atoko désobéissé arma ya kaka ndo mbura kama apinjo la yuya lo yo kakoma la yucho donc ekoko nyamombo sarone no toto kuyande kele shoto to maketumu mais moto ikayo malomba dimila yo wafunda kana kava musala kolo c'est-à-dire que dimile ko ko talada mo mpeta kala washao no lulu yao wa musala kolo dimayo tano so nda anyi oneka moto kolande dulane ndiga to sala kolo donc e moto yi nyumbisha siège otoyi Kengo ko jashi la adresse vile one loja 52 députation nationale siège Kengo vombi chamito ko ni tate saloli mo ne kama inje ka kalas ha promete no kema mais dimi be gar mite ano asuro kenyambia ka keneka tumusalaka ha chika kona nge moto ikango to difficulté osokolo ni mwela Losaka anange so ana otoyedi la nyusha Losaka hiyama papa professeur Donatien olela la mamarita la nyusha moyo hiyama menato ila nyula di kolodelo ndo la cha ma mère Charlotte et kumu malena to yelande mal États-Unis ndenje la émission alo sankuru lo YouTube émission asoche moyo hiyama le docteur Blaise Wamba echi analengola kanyotondo nyakenyo image da docteur Blaise disons papa Marc Mukoyi aka kuchishete ketawa kinde motere nyakenyi uhako na woyo yo aho kondo Losaka leona nyombo hatoto lemba ndo wehuto lemba lora unyemba ndo lakanyote dimiti ndeko député Lolukunga candidat député Lolukunga to wojelo nyana ngeso ana chewa kayilo renyo Losaka unyemba hachenge no matumo wile kana nda hande chikidi mibwa anyungane dota munyute ko elalanga dudulo ngombe jalo ra unyembanya atoko yala kanga la ukuku armalo kikane watoko yala la ukitokinda keneka yala naka hado yadi ko shonjo tonenda nyumba kataka ngodimbia dimite vondo wayo ya wocheda nongosola kambo landi hala makataka na unya ekwenjwa kunyumutaka na tulawo ndo akukembo hepunju anangeso chewa no kutira ka hole chela anja utondo Losaka hiya malukene cheka sala nde mission akiso PDG doc sedi heka ikumanyi halohe dimimbia dimite tayuna uhashupu mana kushono ngosola kambo da emission akiso ndo wane chewa tumutake numero ka kiso keko lese lango ka ikikra
numéro ka kiso tongi ke talangolo mamu na ka alanga wete lela malange autokimania des émissions wa kiso da vo salema aller mettre à moi école ta komelo Hello, dimia ukimeta komelo ke émission lo imagine ukimeta ko dimia ambisha message wa fondation ko kana ta plomber na sengeluche minita ambochila message commerçant wa député wa avocat wa magistrat anange so che tulila ima contribution je tola chala anange so anwaka longola village yende nyero shisha kaso yeli wi ko le kunda pour nyonso te kolombo sadango atu kolombila déjà contribution ya ki pour que le bingulone la mouchila lokina lone le chata non la sama monu hambi jarango hasha ima contacter message le contact ka kimige ko bien 0998 45 74 79 kikina oza balaka 0998 45 74 79 ou bien 081 66 39 066 kawa lo saka hiya mondo nyambo ila kile kanga we donc problème là on a contacté la fondation Arc-en-Ciel lo saka hiya ma lo saki fulale wane chendo le elombodi wa Africa TV la nyosha lo saki fula anangeso anatoila lambo nyote limite aho toto nyoto kime kile to na ko wanyute na kashichela dikolo l'émission ne kamona ka nyoto jishalo nya shobya ka johembo lo shilo mojuka nyote na mendi mimbe ali mite nyoe ko fula wane okutongena ngenaka wane wa halange mbeta woda shondela do wana halange mbeta woda émission ne shisho wambo salona nyombo lusaka le nyunyuche mama shako lusaki fula wadaki papa marke mukoi lusaki fula mer lo cadeau ka ki lambo ki ta haute voir la télévision nde halange dudu longo mbete takonaka woyemo ne bu lusaki fula le mama ndo atoche la nyosha lusaka na to soutenir lo bengula yaye tawya la nange so akina elo keke konja ijalo ja na waselo ja elo keke konja ijalo ja anyunjo talo kongone hatenyi elo keke konja ijalo ja osodimi alo tolo kondo toto kokungata ngata te campagne boja aya lo bengulo yoyo tayo no asho sawula metrama nyosha moyo na manyosha moyo na jamari moyo heyama ndo tayo homa na lo bengula yaye uhoko to homa na kadasho njo no ajo sawula alo sankuru aya lo bengulo yoyo dudu lo ngombe ayo longola to akina kana paka wane o asho njo teketa kenekena na la sankuru loshi lo kato homa ni aya lo bengula yaye